नमस्ते शुभ संध्या। तो चाणक्य नीतिर चतुर्थ अध्याय को आज आम भिडियो डिस्कसन करवा पूर्वर प्रथम तीनोटी अध्याय को डिस्कसन सरी जो मैंने वीडियो प्रथम तीन देखी ना से आई बटन रे लिंक अच्छी विजिट करके देखिपारे। बहुत इंपोर्टेंट सेशन जो मैंने खास करके +3 फाइनल ईयर अच्छा 5th सेमिस्टर एग्जाम दवा जाऊँच से डीएससी सेकेंड पेपर आपणकर चाणक्य नीति रही एणु आपण मैंने भल भाव देखते और निज सांग सहित सेयार करूँ ता सहित +2 जो मैंने अच्छा से चाणक्य नीति गोटे पार्ट रही। तो चलते आरंभ करवा जो मैंने एक्चुअली यार पीडीएफ पाइबा चाहूँगी से मैंने टेलीग्राम जॉइन हो जातु से आपको संपूर्ण वीडियोर पीडीएफ श्लोक व्याख्या संधि सबकि आपको मिल जाए। चलते आरंभ करवा चतुर्थ अध्याय को। आयुकर्म वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचेतानि सृज्यन्ते गर्भस्थ इव देहिनः। कौन कहते ये ना आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंच एतानि ही सृज्यन्ते गर्भस्थस्य इव देहिनः। तो पांचटी जिनस पंच एतानि बोली कौन कौन पांचटा जिनस ये गोटे शब्द देले पंच युक्त एतानि पंच गोटे शब्द एतानि आ गोटे शब्द पंच एतानि ही सृज्यन्ते सृज्यन्त अर्थात सृष्टि होता है केतेबेले ना गर्भस्थस्य एव देहिनः। देहिन अर्थात मनुष्य जितेबाला गर्भरे ही थाए से ही समय ही पांचटा जिनस भगवान द्वारा सृष्टि कर दि जाए। कौन कौन से पांचटा जिनस ना प्रारंभिक समय हूँ आयु आयु अर्थ हूँ आपंकर बयस आप केते वर्ष बंचे से वर्ष कौटू स्थिर होता है ना गर्भरे थिबा समय ही ताकू भगवान लिखिदे था। कर्म आपण कर्म में जीवन किपरि कौन बीतब एवं तापर आपण वित्तम वित्तम अर्थात धन आपण पाखे केते पैसा हम केते टंका हम केते सुना हम से सब विषय वित्तम अर्थात आपण केते वर्ष बंचे आपण क्यों भली कर्म करेंगे क्यों भली आपण केते धन संचय करेंगे धन संग्रह करेंगे। तापर अच्छी विद्या अर्थात धन सॉरी विद्या अर्थ पाठ वित्तम अर्थ धन विद्यार अर्थ हूँ ज्ञान निधनम निधनम अर्थ हूँ दरिद्रता आपण निकट दरिद्रता रहिबो कि नाही यही सब विषय पांचटा जिनस कौटी लिखाई थाए ना पूर्वर ही आपण गर्भर थिबा समय से सब विषय को लिखि दि जाए। उदाहरण पे देखंतु अभिमन्यु जेतेबेले गर्भ अवस्था थिला सेही समय रे ही सी जानी जे कौन चक्रव्यूह भितर प्रवेश करिया विषय अर्थात गर्भ अवस्था थिबा समय रे सब विषय कौन करा जाइथे ना पूर्वर ही लिखि दि जाए। कौन कौन पांचटा जिनस ना से आयु कर्म वित्त विद्या एवं निधनता यही पांचटा जिनस पिला माने गर्भरे थिबा समय रे ही से ताको लिखि दि जाए। आशा करुच्ची बुझा पड़ो समस्त को थोड़े कमेंट बॉक्स में मेंशन करंतु जना पड़छि ना बुझा पड़ुनी पुणी थे कही दूची आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनम एव च पंच एतानि ही सृज्यन्ते गर्भस्थ एव देहिनः। गर्भस्थ अवस्था थिबा समय रे ही मनुष्यर पांचटा जिनस रचना कर दिया जाए। कौन कौन से पांचटा जिनस आयु कर्म धन विद्या एवं निधनता। परवर्ती श्लोक देखिए द्वितीय श्लोक साधुव्यस्ते निवर्तन्ते पुत्रमित्राणि बान्धवः ये च तैः सह गन्तारः तद्धर्मा सुकृतं कुलम। कौन कहते ये शेष धाटी देखी दियो प्रथम पदच्छेद करदबा साधुभ्य ते निवर्तन्ते पुत्र मित्राणि बान्धवः ये च तैः सह गन्तारः तत् धर्मात् सुकृतं कुलम। आशा करुच्ची संधि विच्छेद आकार समस्त शब्द गुड़ी को जापारे। कौन कहते प्रारंभिक समय साधुभ्य ते निवर्तन्ते अर्थात साधु मानक सहित जो माने कौन करिथांती निवर्तन करिथांती अर्थात बसवास करिथांती रहिथांती किंतु से माने काहाठारु अलग होइथांती ना से माने अलग होइथांती पुत्र मित्राणि बांधवाः पुओ सांग एवं बंधु मानक ठारू जी अलगा हुई साधु मानक सहित सहवास करिथाए साधु मानक सहित भ्रमण करिथाए। ये च तई सह गंतारः ये च अर्थात जो माने तई तई अर्थात ये साधुभ्य साधुंक सह गंतार गंतार अर्थ जाइथांती तत् धर्मात् सुकृतम कुलम सुकृतम अर्थात भल होता है वंशटी कौन होता है ना उत्तर उत्तर उन्नति करें अधिक अधिक उन्नति करें किपरि करें ना से व्यक्ति माने साधु व्यक्ति मान सहित रहिबा द्वारा सेमानकर आशीर्वाद सेमानकर कृपारू साधु व्यक्ति मानकर
उत्तम कार्य फलरू से वंशटी कौन होता है उत्तर उत्तर उन्नति करें। एणु आमको मध्य सदा सर्वदा कौन करार अच्छी सांग साथी बंधु बांधव यू जिनस को छाड़ी आमको कौन करार अच्छी ना साधु मान सहित अधिक अधिक रहीबार अच्छे अधिक अधिक आमको साधु मान सहित मिसवा दरकार जहाद्वारा कि कौन हो पार आमर मध्य उन्नति हो पार। परवर्ती श्लोक को जीवा कौन दी तृतीय श्लोक देखु पढ़ी दौची प्रथमे दर्शनम ध्यानम संस्पर्शै मच्छिकुर्मी च पक्षिणी शिशुं पालयते नित्यं तथा सज्जन संगति। अनुष्टुप छंदर यद्यपि प्रयोग होइछि तथापि एठी उपमा अलंकार प्रयोग होइछि। कौन कहउछंती ना दर्शन गोटे शब्द ध्यान आउ गोटे शब्द संस्पर्शै तीनटा शब्द देछि उदाहरण पे तीनटा देछि मच्छी कुर्मी पक्षिणी। परवर्ती समय कौन कहउछंती ना शिशुं पालयते नित्यम तथा सज्जन संगति। सज्जन संगति अर्थ होछि भल लोक मानकर संगति। एठी आम मान देखिबा मनुष्य ही कौन करुछि सदा सर्वदा निज पाखरे निज शिशु को रखुछि। मनुष्य को जदि आम छाड़दबा ताले पशु मान को देखिबा जदि सरीसृप मान को देखिबा जदि सेमाने शिशु को जन्म देबा परे आउ तांको प्रति एते आउ सेमाने कौन रखि नथांती ना आशा भाव रखि नथांती। तो उदाहरण पे देछि कौन एठी ना मच्छी कुर्मी पक्षिणी माछ कईछ एवं पक्षी माने निज पिलांकर जत्न किपरि नियंती ना दर्शन देखंती पिलाटा भल अछि ना नाइ। उदाहरण पे कहूछि आपन कईछ कईछ कौन करुछि ना समुद्र कूल रे आसी अंडा देकी पळौछि बा से प्रत्येक दिन खाली देखिते केबे माने शिशु माने से भीतर बाहर की बाहर को आसीबे समुद्र भीतर को आसीबे सेति से केवल देखिते अधिक किछि करि न थाए केवल दर्शन करिथे। जेतेबेले से कौन समुद्र कूलरू समुद्र भीतर प्रवेश करते से केवल देखे से किपरि करुछि किपरि पहरुछि किपरि से जीवन यापन करुछि ए सब जिन से कौन करे केवल ऑब्जर्व करे बाकी किछि करेनी। दर्शनम तापर दिछि कौन ध्यानम ध्यान अर्थात से ही माने ता निज शिशु को ध्यान दे थाए से किपरि काम करुछि माने कोठी भूल करुछि कौन ठीक करुछि से सब विषय पर ताको ध्यान देथे जीवन को किपरि सुरक्षित करि पारे से विषय को ध्यान देथे। संस्पर्शैहि किपरि ना संस्पर्श करिकी थरे मात्र छुईकी थरे मात्र स्पर्श करिकी तार शिशुर कौन करिथे जत्न नहीं थे। कि मनुष्य माने कौन करते शिशु को बहु परिमाण जाग्रत करती किंतु से भली किए नुहंती माछ कईछ पक्षी माने नुहंती से माने कौन करती ना दर्शन ध्यान संस्पर्श ही एगुड़िक द्वारा ही से शिशु कौन करती शिशु पालयते नित्यम से माने दर्शन ध्यान संस्पर्श द्वारा ही निज शिशु को कौन करिथांती पालन पोषण करिथांती। तथा सज्जन संगति ही आउ सही परि ही सज्जन संगति अटे भल लोकंक सहित संगति भल लोकंक सहित बसवास करिबा कि ताहा द्वारा ही कौन होते सफल होते। जदि भल लोकंक सहित साधु लोकंक सहित जदि आपण कौन करिवे सदा सर्वदा बसिबे साधु लोकंक सहित सदा सर्वदा जदि कथा हेबे ताहाले मध्ये कौन होई परिबो आपण मध्ये भल व्यक्तिटिए होई परिबे। पुणी थे पढ़ी दूसरी बुझीपारे समस्ते जेपरी माछ कईच पक्षी माने निज शिशु को नीतिदिन पालन पोषण करती अर्थात केवल किपरि करती ना दर्शन ध्यान संस्पर्श द्वारा से भरी सज्जन व्यक्ति मान सहित सहवास करने द्वारा मनुष्य सत्संगति प्राप्त करिथाए। परवर्ती श्लोक देखिबा यावत् स्वस्थो हि अयं देहो यावत् मृत्युश्च दूरतः तावत् आत्महितं कुर्यात् प्राणान्ते किं करिष्यति। संधि देछि पदच्छेद करिकी कहूछि देखि दियंतु यावत् स्वस्थो हि अयं देह यावत् मृत्यु च न दूरतः तावत् आत्महितं कुर्यात् प्राण अन्ते किं करिष्यति। कौन ये कहते स्पष्ट रूप से प्राण अंते जीवनर शेष किम करिष्यति मल्ला परे कौन डा करद स्पष्ट रूप से कहुई कौन ये ना जो पर्यंत आपण जीवन में माने शरीर रे प्राण रही से पर्यंत किसी न किसी काम सदा सर्वदा करने उचित। कौन कहते ना यावत् स्वस्थो ही अयम देह यही देह यावत् सुस्थ यही देहटी जो पर्यंत आपणकर कौन अच्छी सुस्थ अच्छी देहटी कौन अच्छी सुस्थ अच्छी से पर्यंत मृत्यु च दूरतः से पर्यंत आपण शरीर को मृत्यु आसबनी। धरतु आपण शरीर जदि किसी गोटे रोग आसला ताहले मृत्यु होबार संभावना रोचे। धरतु आपण शरीर जदि कौन आसीगला डायबिटीज आसीगला ताहले आपण असुस्थ हो गले
ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏଣୁ କୁହାଯାଇଛି ୟାବତ୍ ସୁସ୍ଥୋ ହି ଅୟମ୍ ଦେହ, ଏହି ଦେହ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଦୂରରେ ଅଛି। ତାବତ୍ ଆତ୍ମହିତମ୍ କୁର୍ୟାତ୍, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ହିଁ କରିବା ଦରକାର, ନିଜ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନେବା ଦରକାର, ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ କରିବା ଉଚିତ। କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କରିବା ଦରକାର, ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ପ୍ରାଣାନ୍ତେ କିମ୍ କରିଷ୍ୟତି, ମଲା ପରେ ବା କ'ଣ କରିପାରିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳୁଛି ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ? ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ପରୀକ୍ଷା ଗଲା ପରେ ସେ ପାଠର କିଛି ମହତ୍ଵ ହିଁ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ। ୟାବତ୍ ସୁସ୍ଥୋ ହି ଅୟମ୍ ଦେହ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଅଛି। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଠାରେ କ'ଣ ହେବେ, ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ହେବେ, ସେଇଦିନ ଆପଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଭଲ ଅଛି ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଆତ୍ମହିତମ୍ କୁର୍ୟାତ୍, ନିଜର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଜୀବନ ପରେ ପ୍ରାଣାନ୍ତ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି, ଏଠି ବିଦ୍ୟାର ମହତ୍ଵକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖ ନା, କାମଧେନୁ ଗୁଣା ବିଦ୍ୟା ହ୍ୟକାଲେ ଫଲଦାୟିନୀ ପ୍ରଭାସେ ମାତୃ ସଦୃଶୀ ବିଦ୍ୟାಂ ଗୁପ୍ତମ୍ ଧନମ୍ ସ୍ମୃତମ୍। କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ନା ଶବ୍ଦ ପଦଚ୍ଛେଦ କରିଦଉଛି। କାମଧେନୁ ଗୁଣା ବିଦ୍ୟା, କାମଧେନୁ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବିଦ୍ୟା ଅଟେ। କାମଧେନୁ, କାମଧେନୁ ହେଉଛି ଗାଈଟିଏ। ଗାଈଟି କୋଉଠି ଅଛି? କାମଧେନୁ ଗାଈ ନା କାମଧେନୁ ଗାଈ ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଇଛି ସେଇ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ କ'ଣ ଆସିଛି ନା କାମଧେନୁ ଗାଈର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଯଦି ରଘୁବଂଶ ପଢିଥିବେ ସେ ରଘୁବଂଶରେ ଅଛି କାମଧେନୁର କନ୍ୟା କିଏ ନା କାମଧେନୁ କନ୍ୟା ହେଉଛି ନନ୍ଦିନୀ। ତ କ'ଣ କହିଛି ଏଠି ନା କାମଧେନୁ ଗୁଣା ବିଦ୍ୟା, କାମଧେନୁ ଗୁଣ ସଦୃଶ କିଏ ଅଟେ ନା ବିଦ୍ୟା ଅଟେ। କେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡୁଛି ନା ହ୍ୟକାଳେ ଫଳଦାୟିନୀ, ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ପ୍ରବାସେ ମାତୃ ସଦୃଶୀ, ପ୍ରବାସେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦେଶରେ, ବିଦେଶରେ ଏହି ବିଦ୍ୟା କ'ଣ କରୁଛି? ମାତୃ ସଦୃଶୀ, ମା ସଦୃଶ। ମା ଯେପରି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ସମୟରେ ଭୋଜନ ଦେଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନେଇଥାଏ, ସେହିପରି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ପ୍ରବାସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିଥାଏ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଦେହ ଖରାପ ହେବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର ଯତ୍ନ କିଏ ନେଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି ମା ନେଉଛନ୍ତି ଯତ୍ନ ଆପଣଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭୋକ କରୁଛି ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ କିଏ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ମା ଦେଉଛନ୍ତି। ରହୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା ନିଜ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ? ବିଦେଶରେ ଆପଣଙ୍କର ମାତା ସଦୃଶ ଅଟେ। ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମାତା ନଥାଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା ଗୋଟିଏ କ'ଣ କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ନା ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ ରାସ୍ତା ଦର୍ଶେଇବ। ଏଣୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ବିଦ୍ୟାମ୍ ଗୁପ୍ତ ଧନମ୍ ସ୍ମୃତମ୍। ଏଣୁ ବିଦ୍ୟାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ନା ଗୁପ୍ତ ଧନ। କାହିଁକି ନା ବିଦ୍ୟାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଚୋରେଇ ପାରିବେନି, ଲୁଚିକି ଅଛି ସେ ବିଦ୍ୟା, କେହି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିପାରିବେନି, ଚୋରେଇକି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ ଧନ ଅଟେ। ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ୟାର ମହତ୍ଵ ବିଷୟରେ ଦର୍ଶାଇ ମାନେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଏଠି ନା କାମଧେନୁ ଗୁଣା ବିଦ୍ୟା, କାମଧେନୁ ସଦୃଶ, କାମଧେନୁ ଗାଈ ସଦୃଶ କିଏ ଅଟେ? ବିଦ୍ୟା ଅଟେ। କାହିଁକିନା କାମଧେନୁ ଗାଈ ହେଉଛି, କାମଧେନୁ ଗାଈକି ଯିଏ ଯାହା ମାଗୁଥିଲା ତାକୁ ତାହା ମିଳିଯାଉଥିଲା। ଏଣୁ କାମଧେନୁ ଗାଈ ମାନେ ଗାଈ ସଦୃଶ କିଏ ଅଟେ? ବିଦ୍ୟା ଅଟେ। ଯାହାକି କ'ଣ କରୁଛି? ହ୍ୟକାଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଛି? ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ପ୍ରବାସେ ମାତୃ ସଦୃଶୀ, ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ଆପଣଙ୍କର ମା ଭଳି କାମ କରୁଛି। ଏବଂ ଏଣୁ ବିଦ୍ୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଗୁପ୍ତ ଧନ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ ଦେଖିବା, 6 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। କ'ଣ କହି 6 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ନା ଏକୋପି ଗୁଣବାନ ପୁତ୍ର ନିର୍ଗୁଣେନ ସତେନ କିମ୍ ଏକଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ତମୋହନ୍ତି ନ ଚତାରା ସହସ୍ରଃ। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଏଠି ଦେଖ, ଏକଃ ଅପି ଗୁଣବାନ ପୁତ୍ରୋ ନିର୍ଗୁଣେନ ସତେନ କିମ୍ ଏକଃ ଚନ୍ଦ୍ରଃ ତମୋହନ୍ତି ନ ଚତାରା ସହସ୍ରଃ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶ୍ଲୋକଟି ଦେଇଛି। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ନା କ'ଣ ନା ବିଦ୍ୟାର ମହତ୍ଵକୁ ହିଁ ଦର୍ଶାଇଛି ବୋଲି କହିପାରିବା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏକୋପି ଗୁଣବାନ ପୁତ୍ରୋ, ଏକଃ ଗୋଟିଏ ଗୁଣବାନ ପୁତ୍ର, ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର, ଭଲ ପୁଅ। ଗୋଟିଏ ଭଲ ପୁଅ ଯଦି କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ବଂଶରେ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ପୁଅ ଯିଏକି ଧାର୍ମିକ କାମରେ ଲାଗୁଛି, ଯିଏ ଅର୍ଥ ଅର୍ଜନ କରୁଛି, ଯିଏ ବିଦ୍ୱାନ ଅଟେ, ଏଇ ସବୁ କାମ ଯିଏ କରୁଛି, ପୁରୁଷାର୍ଥ ଚତୁଷ୍ଟୟକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯିଏ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ସେଇଭଳି ଗୁଣବାନ ପୁତ୍ର କ'ଣ କରୁଛି? ଭଲ ଅଟେ। ଏକୋପି ଗୁଣବାନ ପୁତ୍ର, ଗୋଟିଏ ଗୁଣବାନ ପୁତ୍ର ପରମ କ'ଣ ଅଟେ? ଭଲ ଅଟେ। ନିର୍ଗୁଣେନ ସତେନ କିମ୍, 100ଟି ନିର୍ଗୁଣ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବା କ'ଣ କାମ?
उदाहरण पे आपण देखंतु पंचु पांडवों संख्या थिला 5 किंतु दुर्योधन तांकर भाई संख्या थिला 100 युद्धर शेष में जितुची किए ना 5 जन जितुचंती कहीं 100 जन जब 5 जन ऊपर आक्रमण करते 5 जन गोटे ढी हो जाते किंतु कौन थिला ना ये जो 5 जन थिले युद्धरे पंचु पांडव 5 जन जहाँ कौन थिले गुणवान थिले किंतु से 100 जन थिले जो माने कौन थिले मूर्ख थिले तो ये कहुई एकोपी गुणवान पुत्र गोटे मात्र गुणवान पुत्र जदि आपण वंश अच्छी ताहले ताहा बहुत लाभदायक अटे निर्गुणेन शतेन किम 100टी मूर्ख लोक द्वारा बा कौन लाभ हो पार। परवर्ती धाड़ी को देखिए तृतीय धाड़ी यथा एक चंद्र तमोहंती एक चंद्र तमो अर्थात अंधकार को हंती अर्थात हत्या करी आमको राति वर्तमान समय स्ट्रीट लाइट आसीगला साई साई कौन खंबर गोटे गोटे लाइट लगुच कि करेन्ट पलैला जदि आमको किया सहायता होता सी हूँ से चंद्र ही सी आप जुआड़े जाऊँ जातु स्ट्रीट लाइट जो करेन्ट जाऊँगी अंधार हेल्ले आपको सहायक हूँ चंद्र तो ये कही एक चंद्र तमोहंती ये संपूर्ण अंधकार को जदि किए हरण कर सी हूँ एक चंद्र गोटे मात्र चंद्र नच तारा सहस्र जदि चंद्र एवं तारा भितर कंपेयर करिबा तारा मानक संख्या अधिक किंतु से शह सहस्र तारा किछि मध्य कौन करि पारनांती अंधकार को दूर करि पारु नाहांती किए करुछि ना गोटे मात्र चंद्र जी की अंधकार को दूर करि दउछि सेहीपरि मते कौन करिबा दरकार गुणवान पुत्र को पढ़ाइबा दरकार जहाँ द्वारा कि से आपन वंशर ना को आगु को नहीं पारिबो। परवर्ती समय देछि विद्यार महत्व विषय रही मूर्ख मूर्ख चिरायु जातोपि तस्माज्जातो मृतो वरः मृतः च अल्प मृतः स च अल्पा दुःखाय जावज्जीवौ जडं दहेत् कौन देछि देखंतु श्लोकटी ना मूर्ख चिरायु मूर्खश्चिरायु जातोपि मूर्ख अर्थ मूर्ख चिर आयु चिर अर्थ होची अनेक दिन पर्यंत बहुत दिन पर्यंत चिर आयु जार बहुत दिन पर्यंत आयु थी किंतु सी जदि कौन अटे गोटे मूर्ख अटे मूर्ख चिरायु जातोपि मूर्ख अटे किंतु कौन अटे चिरायु जदि अटे तथापि तस्मात् जातो मृतहु बरह ताठु भल किए अटे ना मृत भल अटे मृत एवं चिरायु भितरे जदि किए भल ताले सी होचंती किए ना मृत भल अटे कहीं मूर्ख अधिक दिन बंचिले कि लाभ ना उदाहरण कहूँ धरतु गोटे बड़ बरगछ अच्छी बहुत वर्ष है जी कि आपन कौन कर आश्रय दौर कि से पाखे गोटे विशाल क्या ताल गछ अच्छी किंतु को कम को नाई सेहीपरि हूँ चिरायु चिरायु मूर्खटा किंतु बहुत दिन पर्यंत बंचुची ओ कम को नाई किंतु ज्ञानी व्यक्ति जन्म है अल्प दिन रहा मृत्युवरण कला बरम समाज में भल अटे तो ता उद्देश्य कही मूर्ख चिरायु जातोपि मूर्खटी चिरायु हुई जन्म हवा अपेक्षा तस्मात् जातो मृतो बरह ताठू बरम भल कौन अटे से क्षण मृत्युवरण करवाटा बरम भल अटे तस्मात् जातो मृतो बरम ताठू बरम जात मृत अर्थात जन्म हुओ मरीजाटा बरम भल मृत स च अल्प दुखाय मृत जी मरीगला सी अल्प समय दुख दब जावज्जीवम जड़ो दहेत जो पर्यंत बंचिचंती से पर्यंत कौन करुवे मूर्ख ना आपण शरीर को सदा सर्वदा दुख दब आपण को सदा सर्वदा कष्ट दब आपण को सदा सर्वदा अग्नि रे प्रपीड़ित कराइब एणु कौन कहते माने मूर्ख होइकी जन्म हबट बरम भल होची से क्षणी तार मृत्यु हो जावा भल कहीं ना मृत पिलाटी क्षणिक मात्र पे दुख दब किंतु मूर्खटी आपण को बारंबार दुख प्रदान करिवो। 8 नंबर श्लोक देखिबा एटी कि भिन्न छंदरे लिखाई पढ़िबा कुग्रामवास कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या पुत्रश्च मूर्खो विधवा च कन्या विनाग्निना षड प्रदहन्ति कायम। तो ये आपण स्वर मध्य रही आपणकर ये कौन स्वर होची ना आपणकर स्वर अलंकार होची ये अलंकार छंद आपण छंद ये आस जाऊँगी कौन ना उपेन्द्र भजा इंद्रभद्रा छंद ही रोचे बोधे तो कौन कहते ये ना सब गुड़ाक कु कु लगी कुर अर्थ हूँ खराप कौन कौच खराप रे ना कुग्राम बास अर्थात खराप गाँव में बास करवा खराब गाँ कौटा आपन को पूर्व श्लोक कहुई जाए कूलहीन सेवा जार किसी कूल ना से वंश जदि आप कौन कर सेवा करुँच कुभोजनम खराप खाद्य
क्रोधमुखी च भार्या रागी जाउथुबा स्त्री प्रत्येक क्षेत्र में रागी जाउथुबा स्त्री पुत्रश्च मूर्खो विधवा च कन्या पुओटी जदि अछि मूर्ख अछि एवं कन्याटा जदि अछि विधवा होइकी अछि घरे ताहाले बिना अग्निना षड प्रदहंती कायम कायम अर्थात शरीर को आपणक शरीर को बिना अग्नि रे जळै दब किए किए ना सी कहउचंती कुग्रामवास अर्थात खराब गाँव रे जदि आपण वास करूछंती सेई गाँव रे जदि लोक माने अछंती जो माने कि मूर्ख हटंती सेई गाँव रे जदि उपाय धन उपार्जन किछि व्यवस्था नाही सेई ग्राम रे जदि राजा नाहांती सेई ग्राम रे जदि मंत्री नाहांती सेई ग्राम रे जदि आपण सम्मान मिलुनी सेई परि गाँव रे जदि आपण कोन करूछंती कुग्रामवास सेई भଳି गाँव रे जदि आपण बसवास करूछंती ताहाले आपण कोन करिवे ना बिना अग्नि रे आपण शरीर जळि जियो कुलहीन सेवा जो वंशर कुल किछि नाही माने हीन कुलर सेवा करिबा कूलहीन सेवा करवा कुभोजन अर्थात खराब भोजन करवा माने जो भोजन कौन आपण शरीर पे उपयुक्त नुहे से भोजन जदि करवा धरतु आजिकल माने मार्केट मिलूँ पिज्जा बर्गर ये बासी खाद्य गुड़िक चाइनीज फूड गुड़िक खाଇବା कुभोजन क्रोधमुखी च भाज्या जदि आपण स्त्री कौन अच्छी ना प्रति क्षेत्र में आपण रागुची क्रोधमुखी च भाज्या अर्थ स्त्री तापर कही कौन पुत्रश्च मूर्ख मूर्ख पुओटा जदि एवं तापर देखिए विधवा कन्या अर्थात बाहाला पर स्वामीर मृत्यु पर जदि आसी कन्या आपण घर रही विधवा कन्या जदि रही ताले एई माने आपण को कोन करूछंती अग्नि बिना एई छटा कोडा कोडा ना खराब गाँ खराब कुलर सेवा करवा खराब भोजन रागुथिबा स्त्री मूर्ख पुत्र विधवा कन्या एई छ जन आपण शरीर को कोन करूछंती ना अग्नि बिना आपण शरीर को जाली दउचंती बुझिपारती समस्ते तो पुणी थे पढ़ी दूसरी देखीदे कुग्रामवास कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या पुत्रश्च मूर्खो विधवा च कन्या विनाग्निना षड प्रदहंती कायम परवर्ती श्लोक देखा ये से विद्यार महत्व को दर्शाई किम तया क्रियते धन्वा यान दुग्धीन गर्भिणी को अर्थ मूत्रेण जातेन यो न विद्वान न भक्तिमान अनुष्टुप छंद को उपमा अलंकार व्यवहार कराई तुलना कराई कौन करा किम तया क्रियते धेनुआ धेनुआ अर्थात हूँ गाई द्वारा से गाई द्वारा किम क्रियते से गाई द्वारा बा कौन कर क्रियते अर्थ कर उचित बा संभावना क्षेत्र में किंबा क्रियते कौन बा कर कहा द्वारा ना से गाई द्वारा यान दोग्धी न गर्भिणी यान दोग्धी जो गाई की कौन करूनी ना क्षीर दौची ना गर्भ माने गर्भ धारण करुच्ची ना कि छुआ जन्म कर पारुच्ची यान दोग्धी जो गाईटा क्यों काम को नहीं जो गाईटा आप कौन करूनी ना क्षीर दौनी जो गाईटा आपंकर कौन करूनी ना छुआ जन्म करूनी एणु से गाईर आवश्यकता ही कौन रही गाई की आम मैंने ये पालन पोषण करती जे गाई क्षीर दब से क्षीर दही हम से क्षीर पनीर हम से क्षीर घी हम ये आम कौन करुले पूर्व लोक मैंने गाई गृहपालित पशु रूप में पालन करुले जदि आप गाईटी रखिले कि से गाई जदि क्षीर दौनी से गाई जदि कौन कर गर्भ धारण करूनी ताहले से गाईर किसी आवश्यकता नहीं तथैव सेहीपरि को अर्थ पुत्रेण जातेन सेहीपरि से पुओटी जन्मर कौन बा लाभ यो न विद्वान न भक्तिमान जी कि विद्वान नहीं माने विद्वान अर्थ पाठ जानी ना कि सी कौन कर बड़ लोक भक्ति करुच्ची तेणु से पुत्र आवश्यकता नहीं जेपरी से क्षीर न दौथुबा छुआ जन्म न करुवा गाईटी समाज आवश्यकता नहीं सेहीपरि कहार आवश्यकता नहीं से विद्वान से पुत्र आवश्यकता नहीं जी कि विद्वान नुहे कि भक्तिवान नुहे परवर्ती श्लोक देखिए 10 नंबर श्लोक कौन देती ना संसार ताप दग्धानाम संसार तापत अदग्धानाम त्रयो विश्रांति हेतवः अपत्यम च कलत्रम च सतासंगतिरेव च एठी मध्ये समान रूप में कहुଯାଇଛି कौन कहुଯାଇଛି संसार ताप दग्धानाम संसार रूपक तापर जो मैंने दग्धानाम अर्थ होची जो मैंने जलुचंती संसार रे जो मैंने बांधी होइकी रही जाइछंती संसार मोहमाया रे जो मैंने बांधी होइकी रही जाइछंती संसारिक अग्नि रे ज्वाला रे जो मैंने ज्वालित होउछंती सेई मानक पई कुआ जाइछि कोन ना त्रयोः विश्रांति हेतवः सेई लोक मानक पई तीनिटा हेतु जिंस रही कोन विश्रांति पई तीनटा उपाय रही जो मैंने संसारिक मोहमाया रे बांधी जाउछंती सांसारिक जंजाल रे बांधी जाउछंती संसार दुख रे जलुछंती सेमानक विश्रांति पे तीनोटी उपाय रही कौन कौन अपत्यम अर्थात शिशु पुत्र संतान प्राप्ति कलत्रम कलत्रम अर्थ होची स्त्री
एवं सताम संगतिरेव च एवं भल लोक मानक सहित रहिबा सताम संगति संगति अर्थ होची भल काम रे रहिबा ये आपनकर कोन होची ना तीनोटी भल लोकन सहित मिसिबा ये होची आपनकर संसार ज्वालारू संसार दुखरू आपनको मुक्ति दे पारिबो बुझिबारती समस्त कोन कोन थिला ना संसार तप्त दग्धानम जो माने संसार रे बांधी की रहिचंती संसार जो माने दुख पाउचंती सेमाननको विश्रांति पई तीनोटी उपाय रहिची गोटे कोन ना गोटे होची आपनकर अपत्य अर्थ होची आपनकर पुत्र कलत्रम अर्थ होची आपनकर स्त्री एवं तापर कहछि सताम संगति रे बच एवं साधु लोक मानक सहित बसवास करिबा 11 नंबर श्लोक देखिबा बहुत बढ़िया श्लोकटी देछि कोन कहछि एठी ना सकृत जल्पन्ति राजानः सकृत जल्पन्ति पंडितः सकृत कन्या प्रदीयन्ते त्रीणि सकृत 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 अर्थ ये जान दियंतु सकृत शब्दटी जेहेतु बारंबार ये प्रयोग कराई तो ये कौन सकृत अर्थ कौन अटे ना सकृत थरे सकृत शब्द अर्थ होची थरे सकृत जल्पन्ति राजानः राजानः सकृत ज्वल्पन्ति थरे मात्र कहती राजा आदेश अर्थ राजांकर जदि ऑर्डर आसीगला ताहले ता ऊपर चर्चा नहीं सकृत जल्पन्ति राजान राजा माने थरे मात्र कथा होता थरे मात्र आदेश दे था से आदेश को समस्त पालन करते एणु सकृत थरे जल्पन्ति अर्थ होची कथा होता आदेश दे था ठीक अच्छे सकृत जल्पन्ति राजान सकृत जल्पन्ति पंडिता विद्वान व्यक्ति माने मध्य कौन करती बहुत कम कहती थरे मात्र कहती राजा थरे कहती विद्वान व्यक्ति माने मध्य थरे कहती सकृत कन्या प्रदीयन्ते सकृत अर्थ होची थरे थरे ही कौन करबा दरकार ना प्रदीयन्ते कन्या को देउथुबा दरकार थरे मात्र कन्या को प्रदान करबा दरकार माने जहा को मते विवाह पे आपण जदि पठौचन ताल ताको थरे मात्र ही पठेबा दरकार बहुत थरे जाचिया दरकार नै त्रीणि एतानि सकृत सकृत त्रीणि एतानि तीन थरे इटा कौन होबा दरकार सकृत सकृत थरे मात्र होबा दरकार बुझि पारथि समस्त कौन कहै राजा थरे मात्र कहउचंती पंडित माने थरे मात्र कहंती कन्या को मध्य से भाव में थरे मात्र क्या प्रदान करने दरकार और तीन टा जिनस जीवन में थरे ही घटी थाए परवर्ती श्लोक को जी 12 नंबर श्लोक कौन कहते ये ना संसार किपर बंचिया विषय ता उद्देश्य ही रही कौन कहते एकाकिना तपोद्वाभ्याम पठनम गायनम त्रिभि चतुर्भि गमनम क्षेत्रम पंचभि बहुभि रण कौन कहते ये ना एकाकिना तपह जदि आप एकला अच्छी ताहले कौन करंतु मेडिटेशन करंतु मेडिटेशन अर्थ ध्यान करंतु तपस्या करंतु एकाकी थिले आपण तपस्या बहुत भल तपस्या करि परबे एकाकिनो तपह एकला जदि अछन ताले तपस्या करंतु द्वाभ्याम पठनम दुई जन जदि अछन ताले पाठ पढंतु पाठ्य विषय रे चर्चा करंतु दुई जन जदि अछंती गायनम त्रिभि अर्थ तीन जन जदि अछंती आपण ताहले कौन करंतु गीत गांतु जड़े थिले तपस्या करंतु दुई जन थिले पाठ पढ़ंतु तीन जन थिले गीत गांतु तापरे कौन दउचंती ना चतुर्भिगमनम चारि जन जदि अछंती ताले बुलिया पळांतु अब बसी चार जन जदि अछंती चार जन बसी जे पाठ पढिबे बेले हबनी कि चार जन बसी जदि गीत गाइबे जदि हबनी कौन करिवार चार जन जदि रहउछन ताले चार जन जदि रहउछन ताले आपण बुलिया पई जांतु गमन करंतु तापर देइछंती कौन क्षेत्रम पंचभिः पांच जन जदि अछंती आपण ताले गोटे काम करंतु कौन करंतु ना खेत काम करंतु बहुभी रण बहुभी बहुत जन जदि अछंती ताले युद्ध पई प्रस्तुत होई जांतु बुझि परथे समस्ते कौन देइछि एठी ना एकाकिना तपो जदि जने अछंती ताले तपस्या द्वाभ्याम पठनम दुई जन थिले पठन गायनम त्रिभि तीन जन थिले गाइबे चतुर्भि क्षेत्रम चारि जन थिले कौन करिवे हाँ उल्टा किसी गला आई थिंक ये एकाकी न तप एकला थिले तपस्या करंतु द्वाभ्याम पठनम दुई जन थिले पाठ पढ़ंतु गायनम त्रिभि तीन जन थिले गांतु चतुर्भि गमनम चारि जन थिले गमन करंतु कुआडे बुलिया पळांतु क्षेत्रम पंचभि पांच जन थिले क्षेत्र काम करंतु बहुभी रण जदि अधिक लोक अछंती जदि कि फोन कले जे आस असुविधा हला बोली ताले माडर लगिया पळांतु 13 नंबर श्लोक रही सा भार्याया शुचि दक्षा सा भार्याया पतिव्रता सा भार्याया पतिप्रीता सा भार्या सत्यवादिनी इति स्त्री रही महत्व को दर्शा जाइए किपर स्त्री हेबा दरकार गोटे शब्द ये अच्छी बारंबार आसी सी हूँ भार्या
भार्या शब्दर अर्थ कौन आपण मैंने कमेंट बॉक्स में मेंशन करंतु कहीं पूर्वर ये भार्या शब्द अर्थ मुझे कही सारी तो भार्या शब्दर अर्थ कौन जो मैंने वीडियो देखुं कमेंट बॉक्स में मेंशन करंतु सा भार्या या शुचि दक्षा सी हूँ वास्तविक रूप से जी सी हूँ वास्तविक रूप से आप स्त्री जी की कौन ना शुचि दक्षा अर्थ हूँ कार्यकुशलता जहाँ पाखे रही सा भार्या या पतिव्रता सी वास्तविक भार्या अटे जी की कौन अटे ना पति को सेवा करुच्ची पतिंकर सेवा करुच्ची सा भार्या या पतिप्रीता सी हूँ वास्तविक रूप से स्त्री जी की कौन करुच्ची ना निज स्वामी को स्नेह करुच्ची सा भार्या या सत्यवादिनी सी हूँ वास्तविक रूप से भार्या जी की कौन करुच्ची ना सत कथा सब कहूँ तो पुणी थे देखीदबा प्रकृत भाज्य क्या कह स्त्री क्या कह उत्तम स्त्री लक्षण कौन ना जो स्त्री कौन सदा जो स्त्री कार्यकुशल अटे जो स्त्री स्वामी कथा शुणुची स्वामी स्नेह रखुची एवं सब सत कहूँ सी हूँ वास्तविक रूप से उत्तम स्त्री परवर्ती श्लोक को जा कौन देती अपुत्रस्य गृहं शून्यं दिश शून्यं तु बान्धवः मूर्खस्य हृदय शून्यं सर्वं शून्यं दरिद्रता तो ये कहुई कौन ना वास्तविक महत्व को ये दर्शा कौन कहुई ना अपुत्रस्य गृहं शून्यम अपुत्रम अर्थात यस्य पुत्रम नास्ति स भवति अपुत्र अपुत्रस्य जो अपुत्र रही तार कौन शून्य हो जाउची ना घर शून्य हो जाउची घरटा खाली खाली ताकू लागुची दिश शून्य तु बांधवा बांधवा जो मानकर बंधु बांधव नहांती शून्य शून्य तु बांधवा दिश माने बंधु बांधव जार नहांती तापई चारि दिग शून्य शून्य अटे खाली खाली ताकू लागिबो आपनकर असुविधा हला आपन पाखरे जदि बंधु अछंती आपनको किछ असुविधा नाही किंतु जदि आपनकर बंधु किए नांती आपनको सब दिग कोन होबा ना शून्य शून्य लागिबो जदि घरे पिलाडी थियो ताले से खेली बुली आपन घरटाऊ रोमांचित करूथो जदि आपन घरे कि पिला नाही ताले आपन घर कोन होउची आपन घर शून्य लागुची मूर्खस्य हृदय शून्यम मूर्ख व्यक्तिर हृदयटी कोन अटे शून्य अटे मूर्ख व्यक्तिर हृदय कोन अटे शून्य अटे ता हृदय रे किछि नथिबो जुडा जेतळ मनु आए सेडा से कहि पळे सर्वशून्या दरिद्रता दरिद्रता पाई गरीब लोकंक पाई सबु किछि शून्य अटे बुझी पारथियो समस्ते माने जार शिशु संतान नहांती तांक पई घरटी खाली खाली लागिबो जार बंधु बांधव नहांती ता पई समग्र दिश अर्थ होची समस्त कोन कहि परिबा चारि दिगता को खाली खाली लागिबो मूर्खस्य हृदय शून्य मूर्ख लोकर हृदय शून्य अटे एवं सब किछि शून्य ता पई अटे जी कि कोन अटे ना गरीब अटे परवर्ती श्लोक देखिबा कौन कहते ये 15 नंबर श्लोक रे अनभ्यासे विषम शास्त्रम अर्जिने भोजनम विषम दरिद्रस्य विषम गोष्ठी वृद्धस्य तरुणी विषम 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 शब्दटी बारंबार आसला विष अर्थ ये कौन कहीपर ना विष अर्थ हूँ मृत्यु संगे समान विष पीले जी मरवे से विषटा विषय कहुई अनभ्यासे विषम शास्त्रम अनभ्यासे अभ्यास नथिबारु आपणक पई शास्त्र कौन अटे विष संगे समान अटे विष सदृश अटे किए ना विष सदृश अटे आपनकर शास्त्र जदि आपनकर अभ्यास नाही ताले आपन पई विषय शास्त्रटी कौन अटे विष सदृश अटे विष खाइले जमि मृत्यु हो जिवो सेहि जदि से शास्त्र उपर आपनकर पारंगता नाही ताले आपनकर कौन मृत्यु से शास्त्र को धरिक जदि आपन कोठी पळैले ताले आपनकर मृत्यु सुनिश्चित अनभ्यासे विषं शास्त्रम अर्जिने भोजनम विषम अर्जिने जदि जीर्ण करि पारलेनी न जीर्ण अर्जिन जीर्ण जदि करि पारलेन ताले आपन पई भोजनटा मध्य विष अटे धरंतु भोजी गले मिलला बहुत पूरा बिरियानी गुपचुप आइसक्रीम करी खाईदेले जदि जीर्ण करि पारलेनी ताले सी जदि बांती की बाहरला ताले आपन पई कोन हला सी ना विष सदृश हला तो अर्जिने भोजनम विषम अर्जिन समय रे माने जदि भोजन जीर्ण हला ताले सी विष सदृश अटे दरिद्रस्य विषम गोष्ठी गोष्ठी अर्थात कौन ना जोठी बसिक चर्चा होची किछि विषय रे धरंतु आपनकर 5टा बड़ बड़ सांग अछंती सेमाने बाहले कोन साप्ताहिक गोष्ठी करिया पे प्रति सप्ताह रे गुटे जगह जे मिसिए बोली कि किंतु आपन तो कोन अछि नाही आपन बाखरे पैसा नहीं आपन दरिद्र अटंती तो दरिद्र व्यक्ति पई कोन अटे ना दरिद्र व्यक्ति पई कोन गोष्ठी अर्थात जो सभा विष सदृश अटे दरिद्र व्यक्ति पई सभा कोन अटे विष सदृश अटे बुद्धस्य तरुणी विषम बुद्ध व्यक्ति पई तरुणी अर्थात झियो माने विष सदृश अटंती एणु बुझीपारे समस्ते किए क्या विष अटे अनभ्यास शास्त्र विष अटे अर्जिन भोजन विष अटे
ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଷୟ ଅଟେ, ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ତରୁଣୀ କ'ଣ ଅଟେ ବିଷୟ ଅଟେ। ତ ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ିଦେବା ସମସ୍ତେ, ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଅନଭ୍ୟାସ ବିଷମ ଶାସ୍ତ୍ର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ନାହିଁ ନା ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ ବିଷ ସଦୃଶ ଅଟେ। ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଯଦି ସେ ଭୋଜନକୁ ଆପଣ ହଜମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଟେ ବିଷ ସଦୃଶ ଅଟେ। ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀ କ'ଣ ଅଟେ ବିଷ ସଦୃଶ ଅଟେ, ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ତରୁଣୀ ବିଷ ସଦୃଶ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ନା ତ୍ୟଜେତ୍ ଧର୍ମଂ ଦୟାହୀନଂ ବିଦ୍ୟାହୀନଂ ଗୁରୁଂ ତ୍ୟଜେତ୍ ତ୍ୟଜେତ୍ କ୍ରୋଧମୁଖୀଂ ଭାର୍ୟାଂ ନିସ୍ନେହାନ୍ ବାନ୍ଧବାନ୍ ତ୍ୟଜେତ୍। ତ୍ୟଜେତ୍ ତ୍ୟଜେତ୍ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଶବ୍ଦଟି ଆସିଲା। ତ୍ୟଜେତ୍ ଅର୍ଥ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ। କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନା ତ୍ୟଜେତ୍ ଧର୍ମଂ ଦୟାହୀନଂ, ଦୟାହୀନ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର। ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ ଦୟାହୀନ ଧର୍ମକୁ ଆମକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର। ବିଦ୍ୟାହୀନଂ ଗୁରୁଂ ତ୍ୟଜେତ୍, ବିଦ୍ୟାହୀନ ପାଠ ଜାଣିନଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନା ଛାଡ଼ିଦେବା ଦରକାର। ଦୟାହୀନ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର, ପାଠ ଜାଣିନଥିବା ଗୁରୁକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେବା ଦରକାର। ତ୍ୟଜେତ୍ କ୍ରୋଧମୁଖୀଂ ଭାର୍ୟାଂ, କଥା କଥାରେ ରାଗି ଯାଉଥିବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିବା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଅଣ୍ଡରା ଚଣ୍ଡୀ ବୋଲିକି, ତ ସେଇଭଳି ରାଗୁଥିବା ଯେଉଁମାନେ କଥା କଥାରେ ରାଗି ଯାଉଥିବେ ସେଇଭଳି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନା ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର। ନିସ୍ନେହାନ୍ ବାନ୍ଧବାନ୍ ତ୍ୟଜେତ୍, ସ୍ନେହ କରୁନଥିବା ନିସ୍ନେହାନ୍ ସ୍ନେହ ନଥିବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର। କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଏଠି ତ୍ୟଜେତ୍ ଦୟାହୀନଂ ଧର୍ମଂ, ଦୟାହୀନ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର, ବିଦ୍ୟାହୀନ ଗୁରୁକୁ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର, କ୍ରୋଧମୁଖୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର, ନିସ୍ନେହ ସ୍ନେହ ନଥିବା ବନ୍ଧୁକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ତ ଆଶା କରୁଛି ବୁଝା ପଡ଼ିଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। କାହାକୁ କିଏ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର ନା ଯେଉଁ ଧର୍ମରେ ଅତ୍ୟଧିକ ହିଂସା ଥିବ, ଯେଉଁ ଧର୍ମରେ ଦୟା ଭାବନା ନଥିବ ସେଇ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର। ବିଦ୍ୟା ପାଠ ଜାଣିନଥିବା ଗୁରୁକୁ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର। ବିଦ୍ୟାହୀନଂ ଗୁରୁଂ ତ୍ୟଜେତ୍ ତ୍ୟଜେତ୍ କ୍ରୋଧମୁଖୀଂ ଭାର୍ୟାଂ, ରାଗି ଯାଉଥିବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ପାଖରେ ସ୍ନେହ ନାହିଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର। ଆଉ ତିନୋଟି ଶ୍ଲୋକ ରହିଲା 17, 18, 19 ଦେଖିଦେବା ଫଟାଫଟ। ଅଧ୍ୱାଜରା ଦେହବତାಂ ପର୍ବତାନାଂ ଜଲಂ ଜରା ଅମୈଥୁନଂ ଜରା ସ୍ତ୍ରୀଣାಂ ବସ୍ତ୍ରାଣାಂ ଆତପୌ ଜରା। ଜରା ଜରା ଶବ୍ଦଟି ଆଇଲା, ଜରା ଜରା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧତ୍ୱ, ଠିକ ଅଛି, ବୃଦ୍ଧତ୍ୱ। ଅଧ୍ୱା ଜରା ଦେହବତାମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶରୀର ଅଛି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧ୍ୱା ଅତ୍ୟଧିକ ଚାଲିବା କ'ଣ ଅଟେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦେଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦେଇଥାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ଚାଲିବାଟା ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏଣୁ କ'ଣ ସେ କରିଥାଏ ଅଧିକ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ନା ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦେଇଥାଏ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦେଇଥାଏ। ପର୍ବତାନାଂ ଜଲମ୍ ଜରା, ପର୍ବତାନାଂ ପର୍ବତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଟି କ'ଣ ଅଟେ ତାଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛି। ଧରି ଦିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ। ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ କ'ଣ ହେଉଛି ପାଣିର ସୁଅଟି ଯଦି ପର୍ବତ ଉପରେ ବହୁଛି, ତାହେଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେଇ କ'ଣ କରିବ ସେଇ ସୁଅ ସେଇ ପଥରଟିକୁ କାଟିକି ଆଗକୁ ପଳାଇବ। ଏଣୁ ପର୍ବତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ କିଏ ଆଣି ଦେଉଛି ନା ସିଏ ହେଉଛି ଜଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଇଛି ଅମୈଥୁନଂ ଜରା ସ୍ତ୍ରୀଣାମ୍, ଅମୈଥୁନ ମିଥୁନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯାଉଛି। ବସ୍ତ୍ରାଣାମ୍ ଆତପୌ ଜରା, ବସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆତପ ଅର୍ଥ ଖରା ହେଉଛି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଯଦି କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ତାକୁ ଧୋଇକି ବା ଡ୍ରେସ୍କୁ ସଫା କରିକି ଯଦି ଆପଣ ଖରାରେ ନେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୁଖେଇ ଦେବେ ବା ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖେଇବେ ତାହେଲେ ସେଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଆପଣ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ କ'ଣ କହିଛି ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ କିଏ ହେଉଛି ନା ଅଧିକ ଚାଲୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଶୀଘ୍ର ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଥାଏ। ପର୍ବତମାନଙ୍କରୁ ଯେଉଁ ଜଳଧାରା ଆସିଥାଏ ସେଇ ଜଳଧାରା କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ପର୍ବତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ, ପର୍ବତକୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦେଇଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମୈଥୁନ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା ତାହା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ହେଉଛି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେଉଛି ଖରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି ଆଉ ଦୁଇଟା ରହିଲା 18, 19 କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କହ କାଳ କାନି ମିତ୍ରାଣୀ କୋ ଦେଶୋ କୋ ବ୍ୟାୟଗମୋ କଶ୍ଚ ଅହಂ କାଚ ମେ ଶକ୍ତି ରୀତି ଚିନ୍ତ୍ୟମ୍ ମୁହୁ ଶକ୍ତି ରୀତି ଚିନ୍ତ୍ୟ ମୁହୁର୍ମୁହୁ। ଥରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଭଲ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶ୍ଲୋକଟି। କହ କାଲଃ କାନି ମିତ୍ରାଣୀ କୋ ଦେଶଃ କୋ ବ୍ୟୟାଗମଃ ବ୍ୟୟ ଆଗମୋ କୋଉ ବ୍ୟୟାଗମୋ କଚ ଅହମ୍
କାଚ ମେ ଶକ୍ତି ରୀତି ଚିନ୍ତ୍ୟ ମୁହୁର୍ମୁହୁର୍। ମୁହୁର୍ମୁହୁର୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ, ଖରାପ କାମ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଏଇ ଜିନିଷରେ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। କ'ଣ ନା କହ କାଲହ, ଏଇଟା ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ କହ କାଳ, ଏଇ କାମଟି କରିବା ପାଇଁ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଜଳ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଦିନରେ ନା ବର୍ଷା ଦିନରେ। ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ଜଳ ସଞ୍ଚୟର ସଠିକ୍ ଟାଇମ୍ କାନି ମିତ୍ରାଣୀ, ମୋ ସାଙ୍ଗ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। କ'ଣ ଗୋଟେ କାମ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସେ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଦରକାର। କହ ଦେଶ, ମୁଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଇଛି କେଉଁ ଦି ଜଣ ମାନେ ମୋର ବ୍ୟୟ କେତେ, ଆଗମ କେତେ। ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁଇଟର କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଖରା ଦିନେ, ବା ଆପଣ ଗୋଟେ ରେନକୋଟ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଖରାଦିନେ। ସୁଇଟର ତ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ସବୁ ବିଷୟକୁ ପଳେଇବ। ରେନକୋଟ୍ ଆପଣ ଖରାଦିନେ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବିକ ରେନକୋଟ୍ କିଣିବାର ଭଲ ସମୟ କି, ବା ସୁଇଟର କିଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ କି? ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟତା କରିବେ କି? ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଶୀତ ଅତ୍ୟଧିକ ହେଉଛି କି? ମୁଁ ଯେଉଁ ସୁଇଟରଟା କିଣିବାକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଅର୍ଜନ କେତେ କରୁଛି, ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ କରୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। କ'ଣ କହିଛି? କହ କାଳଃ କାନି ମିତ୍ରାଣୀ କହ ଦେଶଃ କଉ ବ୍ୟୟ କଉ ଆଗମ। କହ ବ୍ୟୟ କହ ଆଗମ, ମୁଁ କେତେ ଅର୍ଜନ କରୁଛି, ମୁଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। କଚ ଅହମ୍ କାଚ ମେ ଶକ୍ତି, ମୁଁ କିଏ ଏବଂ ମୋର ଶକ୍ତି କ'ଣ। ଇତି ଚିନ୍ତ୍ୟ ମୁହୁର୍ମୁହୁର୍, ଏହି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ କିଛିଟା ଜିନିଷକୁ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ନା ସଠିକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସମୟ କ'ଣ, କାଳ କହ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କେଉଁମାନେ ମୋତେ ଏଇ କାମରେ ସହାୟତା କରିବେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଏଇ କାମଟି ସମ୍ଭବକର ହେଇପାରିବ କି, ମୋର ଅର୍ଜନ କେତେ, ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି କେତେ, ମୁଁ କିଏ ଏବଂ ମୋର ଶକ୍ତି କ'ଣ, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶେଷ ଶ୍ଲୋକ ଆଇ ଥିଙ୍କ ରହିଛି, ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଅଗ୍ନିଦେବୋ ଦ୍ୱିଜାତୀନାମ୍ ମୁନୀନାମ୍ ହୃଦି ଦୈବତମ୍ ପ୍ରତିମା ସ୍ୱଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧୀନାମ୍ ସର୍ବତ୍ର ସମଦର୍ଶିନଃ। କ'ଣ ଦେଇଛି ଶ୍ଲୋକଟି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶ୍ଲୋକଟି କହିଛନ୍ତି ଏଠି। ଅଗ୍ନିଦେବ ଦ୍ୱିଜାତୀନାମ୍, ଦ୍ୱିଜାତୀନାମ୍ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଦେବା ତାପରେ ଯିବା। ମୁନୀନାମ୍ ହୃଦି ଦୈବତମ୍ ପ୍ରତିମା ସ୍ୱଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧୀନାମ୍ ସର୍ବତ୍ର ସମଦର୍ଶିନଃ। ତ ଯଦି ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି କ'ଣ ରହୁଛି? ଦ୍ୱିଜାତୀନାମ୍, ଦ୍ୱିଜାତୀନାମ୍ ଅର୍ଥ ଏଠି ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା। ଦ୍ୱିଜ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବୁଝାଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ଜନ୍ମନା ଜାୟତେ ଶୂଦ୍ରମ୍ ଉପନୟନାତ୍ ଭବେତ୍ ଦ୍ୱିଜଃ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନେନ ଭବେତ୍ ବିପ୍ର ବ୍ରହ୍ମଂ ଜାନାତୀତି ବ୍ରାହ୍ମଣଃ। ଦ୍ୱିଜ ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ଘଟୁଛି, କେତେବେଳେ ହେଉଛି ନା ଉପନୟନ ସଂସ୍କାରାତ୍ ପରମ୍, ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର ପରେ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦ୍ୱିଜ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାକୁ ଦ୍ୱିଜ ବୋଲି କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାକୁ କ'ଣ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ତାର ଘଟିଛି। ତ ସେଇଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ଘଟିଥିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବତା କିଏ ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି। ମୁନୀନାମ୍ ହୃଦି ଦୈବତମ୍, ମୁନିମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ମୁନିଙ୍କର ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତିମା ସ୍ୱଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧୀନାମ୍, ସ୍ୱଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧୀନାମ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରତିମାରେ, ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସର୍ବତ୍ର ସମଦର୍ଶିନଃ, ସବୁଠାରେ ସମାନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ରୂପରେ ଦେଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁଠାରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଇ ଭାବନା ରହିଛି, ଆମର ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ଭୁଲବଶତଃ ଅଜାଣତବଶତଃ ଯଦି ହାତ ଗୋଡ଼ ବାଜି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ପର୍ଶ କରି କହୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି। ଭୁଲବଶତଃ ଯଦି ଆମକୁ ଖାତା ପେନ୍ ବହିରେ ଯଦି ହାତ ବାଜି ଯାଉଛି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ନମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେଠି ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି। ପଇସାକୁ ଯଦି ଆମର ହାତରୁ ଖସିକି ପଡ଼ିଗଲା ବା ଗୋଡ଼ ବାଜିଗଲା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲିକି। କାହିଁକି ନା ଆମେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁଠାରେ ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି। ଦେବତା ତ ଏଇ ପୁଣି ଥରେ ବୁଝିଦେବା ଶ୍ଲୋକଟିକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା କ'ଣ କହୁଛି ଏଇଠି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା, ମୁନିମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଦେବତା, ଏବଂ ସର୍ବତ୍ର ସମଦର୍ଶିନମ୍, ସମଦର୍ଶୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଭଗବାନ ସବୁଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ, ଯାହାକି
ଆମର ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ସମାପ୍ତ ହେଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଚାରିଟା ଯାହା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଥିବେ। ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି ଆଇ ବଟନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେସନ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଥରେ ମିଶିବା ନୀତି ଶତକର ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।